Hello guys, we're going to beach. The beach? We're going to beach. Tulog na si Ibrahim. Naramong sakyanan. Nara si Alona. One eternity later. Video. Mag-ihaw-ihaw tayo. Ayan guys. Ihaw-ihaw. Ayan guys, madilim. Wala kaming ilaw dito. Hello guys. Ayan na. Hala, natumba na. Napalid sa angin. Ha? Hello guys. I-mix mo, i-mix. Madilim. Ayan guys. Bay pa mag-vlog na siya, Lord. Mag-vlog. Ayan guys, oh. Ni Husam no ng YouTube. Ihaw-ihaw muna tayo guys, ha. Ganda ng uling dito. Kung saan? Sa Pilipinas. Nakailang pasok ka na nito. Oo. Maano kasi yung pagkawan. Hi guys, ihaw-ihaw. Ihaw, ikaw. Dapat dalawa yan naman. Oh, yeah. I think it's wrong with this one. Diyan lang yun tayo kanina. Wala ko nga. Maganda dito. Wala. Wala ba dito? Tara ka. Sayang sayaw, ba't ikaw? Pati na dito, dito ka lang sa pagito. Ikaw. Sarap. Kiarang! Guys, kain na tayo guys. Magtako na That's amazing. akong sabaw. Mana? Ha? Didn't even know it's perfect. Just the Magkaon na ta. cheese. That one doesn't sink. One eternity later. Good morning. Kumusta po ang lahat? Time check, 4 a.m. in the morning. Middle East time. Dito po. Ako guys, bye-bye. Ayan guys. Ayan guys, mga cottage yan. Walay mga tulog. Dagat. Video. Video. One eternity later.
Video, ha? Oh, okay. Saan behind you? So cold! Yep. Video, ha? Oh, Saan behind you? So cold! Yep. Tugnaw, guys. Tugnaw. One eternity later. Uwi na, guys. Bye-bye, bitch. Ay, dalawa na. Ha? Dalawa nang pumasok na lang. Oh. Bye-bye na, guys. Uwi na. Uwi na, guys. Na ano na ang mga mukha namin, guys. Oh. Para na kami mga mistisa. Nagmumukha namin mga bakag. Ibrahim. Uwi na. Uwi na. Uwi na. Keep safe to our travel.